Jotono no lamsogo friends on padi jeng tini private job rok ni update dong nagi nelene je samung nai togui tong nai rok nirok daily om haike daily na update video no je fofro naigani try khele tin rok daily na update video ni tei nugi manai je samung ni update rok inke ni rok no sagani musugo je samung nai togui tong nai ni career no snamnai hua sugui tong nai private job tei government job rok je kuno nai togui tong nai rok ni bagai o daily update video ni bising tin rong nugi mana inke daily na update video inka nirok no short notification nirok kahage khana gai narakti short notification simin daily na update o rogi ro nirok short notification ke nuknai oro link ro hi nirok je baksa link rok rei ro hi om haikini rok comment rok haige sangani nangya kanai tani hongke je short video tui among ka short video notification kahage khana gai narakti friends ong no parwan sawo je single notification pai hongke link rok joto clear ke notification aproke nui manai short notification hongke private job rok ni update je kuno notification school college ni phone thing haike nirono information romani simin daily update okay inke samung nai tugui tongnai rok simin nailai ti niro je samung nang naya gai niro baksa hai nang ya comment rok khaigani ta wasok lai di je samung nai tugui tongnai simin niro go channel we krwngdi tongnai di haike niro ni bu success ang tang angamon nai nge fadi sang tini na update rok nai nelai job vacancy women advisor bima sakhi yojana special recruitment scheme qualification 10 pass full time part time inke naiti nirok women advisor bima sakhi yojana special oro recruitment chole kai tongo private job ni class 12 class 10 pass inke ne khlai manai full time tei part time ke khlai manai stipend hai ke ba commission rok rojanai per month salary 7,000 ni siming 5,000 tei incentive rok butongnai commission rok total 12,000 hai per month salary rok rojanai je khaigan interest tongnai mobile number rok krwngdi call khaige 8257908312 hai ke ba 943648461082 or number rok krwngdi te next nalinai urgent vacancy urgent requirement for well spoken counselor and marketing executive for a renewed educational consultancy in the city inke marketing rogo samangkhaigani interest tongnai rogo o jaga go contact lagi nirok lagi manai Agartala area go tongnai rogo o samangrok lagi manai inke mobile number krwngdi 7630916774 number of krwngdi the next nalinai vacancy urgently require 2 female candidate experience on computer khorok nei burui no najangnai experience ganang rok no experience engka excel te accountant rok ni go computer ni knowledge tongnai rok no o samungo khlaijaknai email id tei ni rok apply khlagi manai biodata rok broni email id o send khaigi rok horoi manai inke ni rok no ang sudu process mini sagai rogo je daily na update video tei inke bahai ke apply khainai bahai rok ni process rok inke jero rogo ni rok comment rok khaige full video kini rok nayang hangke kahangke busia khane haini boke ni rok nang barban saga full khenai ge busigani try kheli broni email id go contact nirok biodata pathogani ingkha baskarm1973 @gmail.com nirok biodata send khlaidi haike shortlist angmani pore nirok contact khlainai bro te next nalinai পুরুষ কর্মী চাই আগরতলা শহর হইতে বয়স 18 থেকে 55 কর্মী চাই আগরতলা ni siming tabok agortala tongui tongnai rok tei para area rok tongui tongnai rok boyos 18 ni siming 55 bosor ongui tongnai rok no samungo tlangjangnai nirok ni class qualification 9 pass hayakeba class 12 fail phanangui tongha pass phanangui tongha angke samurok najangnai
Somoy samung khaigani somoy ingkha 9ta ni siming horni 9ta jora. Beton rok borok bai salaigai thi khaigi manai. Mobile number rok krwngdi 97741363997 o number rok krwngdi. The next nalinai vacancy hotel welcome village invites application for the post of front office executive. Hotel ni bumung hotel logo samung khaigani bagai hotel ni bumung kha hotel welcome village oro nirok application khlagi manai private job ni na post ni bumung kha front office executive nirok ni resume pathogoi manai bro ni email id go tei singo sama hai same bo hai kene nirok no shortlist mani pore bro nirok no contact khlainai email id go nirok biodata pathogani bagai ssaha.viz@gmail.com nirok rohodi. Then next nalinai vacancy post office tito একটি ad এজেন্সির জন্য একজন মার্কেটিং ও সেলসের কাজ জানা পুরুষ লোক চায় বেসিক কম্পিউটার নলেজ ও বাইক থাকা আবশ্যক কলিং টাইম 10 a.m. to 6 p.m. Interview date 29 January 2025 10 a.m. 10:30 a.m. to 4 p.m. Mobile number 9366646181 Aike bate kaisa 9436129661 o number krwngdi manai je post office tito ekti ad agency ni tabo post office bai krwngjak ad agency no samung khaigani marketing rok khlaigui manai te sales ni rogo khlaijaknai mohairok ni samung rogo chlak hinkhe khlaigui manai te basic computer knowledge rogo tongani nangnai te bike rok tongani nangnai brono call khaigani somoy ingkha 10ta ni siming 6ta jora brono call khaigui manai interview ingkha 29 January 2025 ni 10:30 a.m. ni siming 4 p.m. jora brono contact khlaigui interview afro tilangjangnai ke broni mobile number je rojak tongmani go contact khlaigui nirok apply khai manai the next nalinai কর্মী চাই আগরতলার একটি ডিস্ট্রিবিউশন হাউস এর জন্য ডিসিএ জানা এবং টেলি জানা 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অনূর্ধ্ব 28 বছরের মধ্যে গ্রাজুয়েট ছেলে চাই আগরতলা গণ কাইসা ডিস্ট্রিবিউশন হাউস DCA je computer ni knowledge tongoi tongnai rok tei teli ni 2 bosor ni knowledge tongnai experience tongnai rok 18 bosor ni bisingo boyos ongoi tongnai rok ke tei nironi qualification graduation ongoi tongha ke o samungo khlagi manai omo wngkha dogani bumung partha sarathi saha broni no contact khlagi manai taboni rok distribution farm rogo je samung khaigani interest tongnai rongke contact khlaidi brongno details ke sigui brongno samung rok khlaigani bagai contact khlaidi 7005596985 o contact khlaidi the next nalinai কর্মচারী চাই ডাবা ইন্ডিয়া জেনেরিক মেডিসিন দোকানের জন্য একজন কর্মচারী চাই ডাবা ইন্ডিয়া এজেন্সি ডাবা ইন্ডিয়া জেনেরিক মেডিসিন samung dogan khaigani dogano samung khaigani bagai medicine shop rogo samung khaigani bagai mobile number krwngdi khoroksa vacancy tongnai 7005883829 o number krwngdi the next nalinai কর্মী প্রয়োজন একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির জন্য ছেলে ও মেয়ে প্রয়োজন কম্পিউটার জানা প্রয়োজন বেতন আলোচনা ক্রমে তাবো কোম্পানি को samung khaigani bagai chala tei buri rok khlaigi manai computer ni knowledge tongani nangnai tei beton brogoi salagi thikhagi manai mobile number krwngdi 6009690189 te kaisa angkha 9366461710 phone number krwngdi te next nalinai লোক চাই মুদি দোকানের জন্য লোক চাই মুদি দোকানও samung khaigani bagai mobile number krwngdi 9436167154 phone number krwngdi the next কর্মী চাই ডিস্ট্রিবিউটর এর
এফএমসিজি ডিভিশনের কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান এবং ড্রাইভার প্রয়োজন বেতন আলোচনার মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউশন এফএমসি ডিস্ট্রিবিউশন नो सामंखायनि बागै सेल्स निगो निरंनि ते ड्राइभार निगो नलेज दं हांके ओ सामरवा खलागि मानाय बेतन रबरो बाय सागै थिखागि मानाय कन्टेक्ट लाइदि 9612107701 ते कायसांखा 9863172412 ओ नम्बर krwngdi ते नेक्स्ट ল্যাব টেকনিশিয়ান চাই একটি প্রতিষ্ঠিত ল্যাবের জন্য ডিএমএলটি বা বিএমএলটি পাস করা অভিজ্ঞ ল্যাব টেকনিশিয়ান চাই কেমো ল্যাব টেকনিশিয়াन তাবকনি রক ডক্টরনি রগস ল্যাব নিগো সামংखायगानि बागै ডিএমএলটি हायखा बिएमएलटी सामं निरौनि जे क्वालिफिकेशन पास wngjak तंनाय रंके ओ सामंगो खलागि माने तेन रौनि ল্যাব নিগো ল্যাব টেকনিশিয়ান নিগো নলেজ দं हांगे कन्टेक्ट खालायदि पुरानि मोबाइल नम्बर 8132882255 ओ नम्बर krwngdi ते नेक्स्ट কর্মী চাই ফার্নিচার দোকানের জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান ওমেন চাই বেতন সাকাতে আলোচনা করা হবে ফার্নিচার দোকানো সামংखायगानि बागै চালাতে ব্রৈ सेल्समैन निगो निरौनि नलेज दं हांके ओ सामंगो खलागि मानाय बेतन रक ब्रक बाय सालायगै थिखागि मानाय कन्टेक्ट नम्बर कन्टेक्ट खालायदि 9436453394 ओ नम्बर krwngdi ते नेक्स्ट अमंका वाक इन इंटरव्यू तिलांजांनाय नाबाद अमनो संसाजांमानि नाबाद स्पन्सर खलायमानि इंटरव्यू रक तिलांजांनाय वाक इन इंटरव्यू के पोस्ट निबो मंखा प्रोजेक्ट असिस्टेंट कॉलेज निबो मंग त्रिपुरा गो जे एग्रीकल्चर कॉलेज दंमोनि और जागो निरक इंटरव्यू थांगै रगै माने वाक इन इंटरव्यू नि समय 30 January 2025 नि 11 AM निरक इंटरव्यू रगै माने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर त्रिपुरा क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रकंखा BSc in agriculture horticulture the qualification ngai tongnai rok khlai manai experience tabok desirable qualification onke 1 year experience if in any project related to agriculture science ni ko je tongui tongnai rok ek bosor ni je kono jaga go project ni experience tongui tongnai rok ke khlai manai qualification honorarium per month salary fix 12,000 ke rojangnai Tamen condition go jangnai hanke maximum age chungkha 30 years ora ngai tongnai ro khlai manai 18 years ni siming 30 years ora nge OBC ni go khlai manai te SC ST OBC candidate oni bage je government role tongma haike relaxation rok bo rojangnai 11 mani bagai contractual basis ke tlang jangnai amono ni roni performance ni bising te extend rok bo khlai jangnai जे जतन साइमागो कन्ट्राक्चुअल बेसिस होंगे एक्सटेंड रगबो खलाइजागो जे परफॉर्मेंस नि बिसिं थैके केनि रक इंटरव्यू रगनि थांफ्रोनि अनि बायोडाटा रक लांगि माथांनाय जत डॉक्यूमेंट जे नांगमानि मार्कशीट सर्टिफिकेट रक फोटो रक एक्सपीरियंस नि सर्टिफिकेट ओम हाय रक जत लांगि माथांनाय कॉलेज ऑफ लेम्बुसरा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लेम्बुसरा त्रिपुरा ओके अमनि आसंने ते नेक्स्ट नालिनाय Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology CPET और जगह गनि रो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रगै मानाय जे बेकार रंगै तंनाय रगनि बागै स्किल ऑफ डेवलपमेंट नि बखाक्तै गनि रो ट्रेनिंग रगै मानाय क्वालिफिकेशन नि रगनि 8 पास नि सिमिंग खलागि मानाय गे जों गनो किसा डिटेल्स के कहां के परेगै नालेने रग अप्लाई खेगनि बागै जेरो निरक संगानि नांगिया निरक कहां के निरक ताबक बुझि उइनाखे गे जों गनो नालेने प्री एम्प्लॉयमेंट ओरिएंट registration residential skill development training program jonno genrok bujikna national bank for agriculture and rural development nabard amonge
yang tei songsajak mani CPET CSTS Agartala ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ যুবকের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ফ্রি এমপ্লয়মেন্ট ওরিয়েন্ট স্কিল ও ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে যে তাবক জব রোল নিবো মংরক তংনাই মেশিন অপারেটর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনজেকশন মডেলিং MUAIM इनके जे घंटा रक 3 मास नि बागै ओंनाय 30 जना वैकेंसी दंनाय क्वालिफिकेशन 8 पास इनके खलागि मानाय बनि लास्ट डेट इनका 7 तारिख फेब्रुवारी 2025 जरा निरक एप्लाइ खलागि मानाय बाहायके एप्लाइ खायनाय बहायनि प्रोसेस रबो पाइथाक भिडियो को निरक पाइथाक जरा नायदि दंदि निरक नगै मानाय Gete kaisa post nibo mangtongo machine operator assistant nigo plastic recycling MUAPR oro jaga bo 3 mas ni bagai nangnai qualification same no tongnai enke te boyos 18 bosor ni siming 35 bosor ngai tongnai rok khlagi manai 30 bosor ni saka angke ngya khanai je ID proman angkha आधार कार्ड पैन कार्ड भोटर आईडी हम हायरक तंगानी नांगनाय इनके ते डिटेल के नालिपिनाय शंसापत्र प्राप्त सफल प्रार्थीगणকে ত্রিপুরা এবং দেশের অন্যত্র শিল্প ক্ষেত্রে চাকরি প্রাপ্তির জন্য পেনশন সহায়তা করা হবে স্পেশাল সহায়তা দেওয়া হবে ইনকে যে তাবক যে চাকরি খাগি তংনাই রংনা ইনকে স্পেশাল প্রেফার রজানাই এই সেকেন্ড তঙ্গ যে সকল প্রার্থী সপ্লাস্তির উপর নিজস্ব ব্যবসা শুরু করতে চান তাদেরকে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট প্রদান করা হবে ইনকে যে প্লাস্টিক রংনিগো নিরক ব্যবসা হাইকেবা সামং রক শুরু খাইগানি হিসংগুই তংনাই রক হাইকেবা খাই তংনাই রক ইনকে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইবখাং তৈকে তেবো সাপোর্ট রজাंनाय আমহাইনি ক ইনকে নির্বাচন শিক্ষাগত পারফরম্যান্স ভিত্তিতে নিরংনি যে কোয়ালিফিকেশন ইনকা পারফরম্যান্স नि बिसिं तैकेबो उलरग तेलांजांनाय 18 বছরनि सिमिं 35 বছর जरा इनके एप्लाइ खाइगानि बागै ब्रनि इमेल आईडी गो हायकेबा ब्रनि स्कैन खाइगैबो निरक एप्लाइ खाइगै मानाय तेबोनो जों नाय नालिफिनाय प्रतिक्षण কর্মসূচি শুরু হবার সম্ভাবনা তারিখ ইনके 10 তারিখ नि सिमिं 10 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2025 জরা তংনাই কিভাবে আবেদন করতে হবে ইনকে আগ্রহী আর্থীগণ বায়োডাটা জমা করতে পারবেন উল্লেখ থাকবে নাম বাবা পিতার নাম জন্ম তারিখ শিক্ষাগত যোগ্যতা অমহাই রংকে যে বায়োডাটা গো নিরক মাস হইনাই বহাইনি কখনো ইনকে নিরক বায়োডাটা ফুল के স্নাদি অমহাই যে তংমানি ন নিরনি বমং তেনি বাবানি বমং তেনি রনি ডেট অফ বার্থ অমহাই কোয়ালিফিকেশন রক যত बायोडाटा को मास होइनाय हायके इमेल आईडी रो सहके सुइगै ब्रनि जे इमेल आईडी तंगमानि गो निरक मा पाथावनाय इनके तब 3 कपि निरक फोटो स्कैन खाइगै मा पाथावनाय हायके बा निरनि बायोडाटा को 3 ता कपि के मा खाइनाय निरक हम हाय खायागै स्कैन अमनो निरक स्कैन खाइजांनाय न स्क्रीनशॉट खाइ नारगदि हायके स्क्रीन खाइ नारगला हांके और जागा निरक एप्लाइ खाइगै मानाय और जागा सुइजाक दंगो আপনার বায়োডাটা এবং নথি ইমেল করুন ইনকে ব্রনি ইমেল আইডি তে বনি রক পাতগান ইনকে ব্রনি ইমেল আইডি cipetarlast@gmail.com নিরক রহাইমানাই হাইকেবা তে কাইসা তলাগো পড়নাইনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং
ভর্তির জন্য আবেদনপত্র জমা করার জন্য যোগাযোগ করুন। সিপেট CSTS আগরতলা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুট সেন্টার পুরজংনগর মহকুমা, মোহনপুর ত্রিপুরা P নাম্বার গে ব্রনি এড্রেস রগর জায়গা রজাক তংমানি ইনকেতে কাইসা নিরক ফটো জায়গা নাইদি ঠিকানা প্রমাণ এবং সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট আকৃতি ফটো 3 কপি স্ক্যান বা 3টি বা স্ক্যান করুন QR কোড তৈ নিরক বায়োডাটা রক ফটো রক রহরি মানাই বহাইনি ক মর জায়গা আংকে ব্রনি QR কোড নিরক রহরি স্ক্যান খাইদি হাইকে নিরক এপ্লাই খাইকি মানাই ইনকে নিরক যে খাইগান ইন্টারেস্ট তনাই রক খাইদি ফ্রি অফ কস্ট নিরক স্কিল ডেভেলপমেন্ট নিবে কইকে নিরক মেশিন অপারেটর অ্যাসিস্ট্যান্ট রনি বাগै उलक खाइला हांके निरक जब रनि बागै मागै माथंनाय ते काइसा अंका 2 नम्बर मेशिन ऑपरेटर असिस्टेंट और जगह सेम बहायने प्लास्टिक रिसाइक्लिंग हमहायनिगो अंके 7 तारिख फेब्रुवारी जरा एप्लाई खाइगि मानाय एके ब्रनि ऑफिसो जेरनि रंनो हर जानाय क्लास रक चलेनाय 10 तारिख रनि सिं क्लास चलेनाय इंके जे खाइगन इंटरेस्ट होनाय रनि रक लागिदि ते नेक्स्ट नालिनाय जॉब वैकेंसी need suitable person for the post of general manager and manager for a star category hotel at the heart of Agartala city. Criteria will be MBA in hotel management with 7+ year and 4 years of working experience on the above mentioned role respectively. Again idea nirok hotel logo samangkagen interest tonai roni bage hotel management hai keba MBA rok khlaijak ngi tongnai rok ke 7 bosorni saka khlai experience tongui tongnai rok o samango khlagi mane hotel nigo ke mobile number krwngdi je khagen interest tongnai rok ke tei salary rok bro bai salagi thik rok khagi mane mobile number contact lidi 9856092555 o number krwngdi te next nale finai employment opportunity grow with us first number tongo RMO clinical coordinator nico qualification MBBS BAMS BHMS salary negotiable experienced candidate will be given preference je post nebo mong RMO the clinical coordinator khaga ni bagai qualification MBBS tonga ni nangnai haikeba BAMS BHMS hai qualification ngi tongnai ro khlagi manai salary rongke bro paisa lagai thik ro khagi manai experienced candidate dogno ke prefer rojangnai second number tongo recruitment of driver or jaga ko full time ma khlaini samang sole be fixable salary negotiable inke bro paisa lagai thik khagi manai salary rogni bagai mobile number krwngdi je khagen interest tonai rok driver post roni go 8258800116 o number rok krwngdi inke tini na update ase ningsinai rok daily update mangi tongani bagai channel bai jepron krwnggi tonglai di je samung nai tugui tongnai rok inke nirok ni je samung ko thojang mani rok tongke waisa ni rok khlagi manai contact khlai di nirok short notification daily na update video go ni rok haike nugui manai je full notification pai proke video alada ke notification alada government job rok ni nugui manai inke je daily na update haike phaimani go inke je short notification part kisa ke nugui manai haike full notification qualification hisabe ke haike nugui manai mane last date roni bagai saklaijang mane te chengjang nai haironi notification rok simi ne nugui manai tama sole gei tong tama phai tong bo haironi bagai tini na update asen tini joto nai Hambai।